हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताई थी कि भाई हम लोग जो है कराची टू लाहौर ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन लेट नाइट हम लोग बहुत हो गए थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने लाहौर में स्टे नहीं किया। हम लोग आए हैं जी मुल्तान में, हम लोगों ने अभी यहाँ पे स्टे किया, हम लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पे हम पहुँचे रात को 2 बजे हम लोग पहुँचे और इतनी थकावट थी कि हमने अपनी गाड़ी में से अभी कोई भी सामान नहीं निकाला। एज इट इज़ आए, बैठे, सोए, ऐसे ही सो गए। बस बच्चों का मैंने सामान निकाल लिया था। खैर बहरहाल अभी नाश्ते का ऑर्डर दिया हुआ है, फिर नाश्ता आएगा, नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद जो है कहाँ आगे तरफ निकलेंगे मैं बताऊँगी नाश्ते के बाद। सो गाइस, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, ठीक है जी। रेडी हो रही है? हाँ, मैं रेडी हो गई हूँ। हारिस जो है गाड़ी में जो थोड़ा बहुत हमने सामान निकाला था उसे जो है लोड करने के लिए गए हैं वापस, और अब हम यहाँ से सीधा निकलेंगे कहाँ पर वो मैं बताऊँगी गाड़ी में। फिलहाल तो ये रूम था हमारा, भाई ये रूम था हमारा, ठीक हो गया भाई। यहाँ पे सामान रखा हुआ है, बस गाड़ी में बैठना है जल्दी से। तो बस मैं पहन लूँगी अपना बैग, सही है। और अब जो है मैं जा रही हूँ गाड़ी में बैठने के लिए। अच्छा सो गाइस, हम लोग अब निकल चुके हैं, ठीक है। और मुल्तान में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये है मुल्तान, ठीक है। ये देख लो भाई, इस साइड पर हम लोग हैं मुल्तान की, ठीक है। यहाँ सब जा रहे हैं आगे की तरफ। बाकी यार लेट बहुत हो रहे थे, अभी भी 1 बजने वाला है, तो इस वजह से अभी गाड़ी में ही बैठ के थोड़ा बहुत रेडी होंगे। बस मुँह हाथ धोकर जो है बैठ गए गाड़ी में, और अब आगे की तरफ निकल रहे हैं। मोटरवे सीधा पकड़ेंगे और सीधा निकलेंगे जहाँ हमने जाना है। साथ साथ जो कल के व्लॉग में मेरा रह गया था, जो थोड़े बहुत नेम रह गए थे अनाउंस करना, वो भी मैं अनाउंस करूँगी इस वीडियो में, ठीक है। अभी तो नींदों में ही हूँ, जैसे थोड़ा फ्रेश होती हूँ तो फिर अनाउंसमेंट करना शुरू करती हूँ। अभी आगे की तरफ जा रहे हैं। सो गाइस भाई, मोटरवे पर हम चढ़ गए हैं, ठीक है। और ये आ गया भाई मोटरवे, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अब कहाँ बताऊंगी अभी आगे वीडियो में। अच्छा, अभी मैं गाड़ी में ही रेडी हो गई हूँ, और गेट रेडी विद मी वाली जो वीडियो है ना वो मैंने टिकटॉक पे भी अपलोड की है, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, सही है कि मैं किस तरह से रेडी हुई हूँ। गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी में मैं रेडी हुई हूँ। भाई अभी हम लोग यहाँ पर स्टॉप पर रुके हैं, रेस्ट स्टॉप है यहाँ पर, ठीक है। मैंने कुछ अपने लिए स्नैक्स लेने थे इधर बेकरी से पीछे से, यहाँ से मैंने पेटीज वगैरह लिए हैं, और गाड़ी हमारी वहाँ पे खड़ी हुई है बोरी, और दोनों बच्चे जो हैं, अभी दोनों बच्चे जो हैं गाड़ी के अंदर ही हैं, सो रहे हैं दोनों। तो हम लोग ने कहा चलो यार हम यहाँ पर आ जाते हैं, चीज़ें ले लेते हैं। सो गाइस भाई, ले लिया सामान मैंने खाने के लिए, और अब मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, ठीक है। अंदर बैठ कर मैं खाऊंगी, और लो बच्ची रो रही है। सो गाइस भाई, गाड़ी में आके बैठी हूँ, और गाड़ी में आते साथ ही मैमा बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसे चुप करवाया अभी, और अब मैंने भी हाफ जो ये खा लिया, बाकी का अभी मैं खा रही हूँ। और खा के पता चल रहा है कि भूख लगी हुई थी मुझे, तो मैंने नाश्ता सही तरीके से किया नहीं था। मैं ये खा रही हूँ, हारिस अपनी चाय का वेट कर रहा है, मैंने चाय मंगवाई है। मेरा चाय पीने का कोई मूड नहीं है, मैं बस ठंडा पानी पीऊँगी। मैं तो चाय पीऊँगा। मेरा चाय पी रहा है, आ गई चाय, और मैं सोची चाय भी आने वाली है। चाय आ गई। अच्छा, ये खा के देखें, अच्छा है, टेस्टी है। हारिस बोलेंगे और दे। यार हम लोग ये खाते हैं, फिर मैं आगे का आप लोगों को बताती हूँ। हम लोग मोटरवे पर ही हैं, और हल्की सी थोड़ी सी जो है ना ड्रिजलिंग हो गई है। ड्रिजलिंग बोलेंगे, बारिश बोलेंगे इसको, जो भी है। और बादल ऊपर देखे थोड़े बहुत है, हल्की फुल्की सी हो रही है, ये देखिए। और मौसम भी बहुत खुशगवार हो गया है, हसीन, ओह मेरे जैसा। इतना अच्छा हसीन मौसम हो गया है। जहाँ से आप लोग जेमसा की जो कहते हैं ना एलपी, उनकी ये फैक्ट्री है। अच्छा, ये एलपी वालों की फैक्ट्री है भाई, सही है। बहरहाल ये थोड़ी सी बारिश हो गई, थोड़ा सा मजा आ गया यार। उस वक्त धूप थी, गर्मी थी, लेकिन अभी यहाँ मोटरवे पर ही चलते चलते बीच में बारिश हो गई, और अब खत्म भी हो गई। तो गाइस भाई, काफी टाइम से हारिस ड्राइव कर रहे थे, और अब जी मैं बैठी हुई यहाँ पे ड्राइव करने के लिए, और हारिस आए हैं जी यहाँ पर। अब मैं थोड़ा आराम करूंगा। हाँ, बस थोड़ा सा ही करते हैं, ज्यादा नहीं चलवाते मुझसे, मैं कम ही चलाती हूँ। मोटरवे है ना, स्पीड से आ रही होती है गाड़ी, तो मैं कम ही चलाती हूँ, तब मैं बैठी हूँ। तो लेट्स सी, हम चलते हैं आगे की तरफ। सो गाइस भाई, अभी हम लोग रुके हैं रेस्ट एरिया पे, ठीक है। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, खाने पीने वाली काफ़ी चीज़ें हैं, और यहाँ पे अब जा रहे हैं हारिस और मुस्तफ़ा रेस्ट रूम में, जो कि यहाँ सामने है, ठीक है। इधर जाना है क्योंकि फ्रेश होना है इन लोग को, हारिस को भी होना है फ्रेश। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैमा मेरे पास यहाँ गोद में है इधर, और ये लोग ये जा रहे हैं, ये पेट्रोल पंप है यहाँ पर, यहाँ भी हम रुके हैं।
اچھا میں نے کہا تھا کہ میں ویڈیو میں ہی بتاؤں گی کہ ہم لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں. ہم لوگ یہ ہے, ایک سیکنڈ میں آواز کم کر دوں, بہت تیز ہو رہی ہے. ہمارا سین یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ یا تو اسلام آباد جائیں گے ابھی, یا تو پھر مری جائیں گے. اگر لیٹ ہو گئے تو پھر اسلام آباد ہی رکیں گے, اگر ٹائم صحیح رہا تو پھر ہم مری ڈائریکٹ نکلیں گے. تو وہاں پہ بھی کام ہے, اسلام آباد بھی کام ہے. جو یہاں پہ ملتان کا کام تھا وہ ہم نے کر لیا, اور جو بیچ میں جو اور بھی کام تھے وہ بھی ہم لوگوں نے کر لیے ہیں. تو ابھی یہ ہے کہ ابھی یہ لوگ آ جائیں فریش ہو کے, اس کے بعد پھر سیدھا نکلیں گے ہم یا تو اسلام آباد یا تو مری. اور رہی بات نیم اناؤنس کی, کہ یار وہ بھی میں جیسے ہی ابھی میں ڈرائیو کر رہی ہوں, ابھی تو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں. حارث جب بیٹھیں گے یہاں پہ ڈرائیو کرنے, جب میں ادھر اپنی جگہ پہ بیٹھوں گی تو پھر میں جو ہے نیم بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا دی جاتی ہوں کہ اور کس کس کے ایڈ ہوئے ہیں. تو گائس بھائی یہ دونوں آ گئے ہیں اور باہر جو ہے نا فل ٹائم پھر رہے ہیں. مصطفیٰ بھی باہر اتر گیا ہے, ٹھیک ہے. میں اپنی جگہ پر آ گئی ہوں. دیکھیں حارث کو اپنی بلاگنگ کر رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے باہر, دیکھ رہے ہیں یہ. اور حمیمہ جو ہے نا بہت رو رہی تھی, اسے میں نے فیڈ وغیرہ کروا کے جو ہے لٹا دیا, وہ چپ ہے. باقی ہم لوگوں نے بھی یہاں سے آرڈر کیا, میک ڈونلڈ سے آرڈر کیے ہیں چیزیں. بھوک لگ رہی ہے کیونکہ ہم نے لنچ نہیں کیا ہوا تھا, تو بس ابھی میک ڈونلڈس پہ رکے ہیں, لنچ کریں گے, کھائیں گے کچھ, اور پھر یہاں سے ہم ڈائریکٹ نکلیں گے اسلام آباد کا, یعنی کہ موٹر وے سیدھا ہم لوگ پکڑیں گے, ٹھیک ہے. اور اس موٹر وے پہ بیچ میں جو ہے نا میری کوشش پوری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو نیم ہے نا وہ میں اناؤنس کر دوں, اور میں کروں گی اس ویڈیو میں, لازمی کروں گی, کیونکہ کچھ جو ہے نیم رہ گئے تھے جو ہے نا کل بتانا, تو وہ آج میں بتاؤں گی لازمی, آپ لوگوں کو بے فکر ہے. سو گائز بھائی کھانا آ گیا ہمارا, ٹھیک ہے. بہت زیادہ بھوکے ہو رہے ہیں ہم لوگ. یہ رہے ہمارے چکن پیس, یہ رہے ہمارے جو نا موسٹ فیوریٹ ہے یہ چکن پیس. اس کو بھی ہیپی میل اس کی دے رہے ہیں. مصطفیٰ یہ لو پورا جو ہے نا میک ڈونلڈس کا یہاں پہ جو نا وہ ہو گیا ہے. یہ نا پکڑا ہے, میں نے اپنا لے لیا بھائی. میں بھی کھلا رہی ہوں, کون آ رہا ہے. میں نہیں کھاؤں گا, کر رہا ہے نا کال. جائیں گے نہیں, چکن پیس بہت مزے کی ہو گیا, ہم لوگ کو بہت پسند ہے, ہم لوگ یہ کھاتے ہیں. وہ کراچی میں لاسٹ کھائے تھے, اب یہاں پر آ کے کھائیں. وہ کھاتے ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں باقی. یار کھانا وانا کھا کے ہم لوگ سیدھا اب نکل چکے ہیں. اب ہم لوگ جا رہے ہیں سیدھا آن اسلام آباد موٹر وے. اوکے سو گائز بھائی اب میں جو ہے تھوڑے بہت جو نیم رہ گئے تھے وہ میں اناؤنس کرنے لگی ہوں. مصطفیٰ آواز کم کرو بیٹا, ٹھیک ہے. اوکے سو اسٹارٹ کرتے ہیں جی ہم یہاں سے. سب سے پہلے میں نیم لیتی ہوں بھائی مہرین شاہ, عبیرہ رحمان, اور میں دیکھ رہی ہوں میر عبدال Y1R, اوکے. عبیرہ ون رحمانی, اور نیم ہے کاوی جان, ملائکہ جو بھی ہیں 6275 ان کا نیم ہے. اور انہوں نے کمنٹ کیا ہے ہائے آپ ہی, ہم ملتان آ جاؤ پلیز, آپ ہی مجھے بہت خوشی ہوگی, ملتان آ جاؤ, ایم سو ہیپی, آ جاؤ آپ ہی پلیز. میں ابھی ملتان میں ہی تھی, میں ابھی پچھلا ولاگ جو میں نے کیا تھا ملتان میں ہی ہم لوگوں نے اسٹے کیا تھا. ملتان سے ہم لوگ نکل چکے ہیں آج, اور اب ہم لوگ جو ہے اسلام آباد یا پھر مری کی سائڈ میں نکل رہے ہیں. ملتان میں ہی تو تھی میں, تو خیر. اور جو ہے اور کس کا ہوا ہے, رانی ہادیہ کا نیم ایڈ ہے, اور یہ کوئی ہے @Allah13289. باقی میں نیم دیکھ رہی ہوں. اچھا یہ ایک اور نیم ہے علی G9T41, ان کا نیم بھی ایڈ ہے. فاطمہ شہزادی, فاطمہ شہزادی آپ کا بھی نیم ایڈ ہے. رجا X2I ان کا بھی ہے. شفیق احمد ان کا میں نے بتا دیا. پروین عمران 9741. ایک تو نام پڑھنے میں اتنی مشکل ہوتی ہے یوٹیوب پر,
کیونکہ انہوں نے بالکل ملا کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ اسپیلنگ بالکل مکس ہو جاتی ہے. اچھا، حمزہ اقبال اور مرحا فاطمہ، لیکن آپ کی جو آئی ڈی کا نام ہے وہ ملائکہ نام ہے، تو اس لیے میں نے جو آپ کی یوزر نیم آئی ڈی کا جو نیم ہے نا وہی ایڈ ہوگا، اور میں نے وہی نام ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، چلے. اور کون کون رہ گیا بھائی؟ مناہل 123 CDE ان کا بھی ہو گیا بھائی. ڈاکٹر راؤ، کاوی جان، بطول زینب، راک اسٹار 1038، رانی ہادیہ. ٹھیک ہے، اور رضوان میمن کا بتا دیا میں نے. بس یہ تو ہو گئے بھائی یوٹیوب کے وہ نیم جو ابھی ایڈ ہوئے ہیں. باقی ابھی میں نے نہیں بتایا، باقی اب میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں، اس میں تھوڑی بہت اناؤنس کرتی ہوں. ٹک ٹاک کے نیم، ٹک ٹاک پہ جو ہے کس کس کے ایڈ ہوئے ہیں میں وہ بتاتی ہوں. سب سے پہلے تو ایک نیم ہے ہیر، ان کا نام ہے اقصا کوئن 7881، میک اپ بائی کشش، اور CH زران علی، ایول اینجل، زارا شہزادی، AK بنی، جنت، اور ایستھیٹک کوئن، ردا، زوجہ عابد، وارسی، اسپارکل، سارم، حوریہ منہاج، بسمہ، کم عائشہ، فاطمہ پرنسس، مائسٹریس، گرل، ہیپی گرل، اور یہ ان کی آئی ڈی کا کیا نام ہے، لاہوری 098 ان کا بھی ایڈ ہے. اور آ جاتی ہیں مدیحہ خان، تنویرہ سے، اقصا سرواری، ہیلو کے نام سے. یہ کون ہے؟ ہیلو 67529، ماہم، عثمان علی جی، صفا سٹی، اور اٹس کیوٹی 706، بریسلیٹ بائی عائشہ، مائی لائف لائن M، ایمان SG کے اسٹار، پرنسس، اور حجابی کوئن، پورو، لیزا شیخ، حیدر علی، مانو، علیزہ، کیٹ کی دنیا، پرنسس، انمول ہیرے، سویٹ اینجل، کیوٹ ڈیول، مایا خان، جنت، ریمبو کوئٹس، روبلاکس، آر کوئن 25، معصوم گڑیا، کیوٹ گرل، صاحبہ بلوچ، ایس کے وائی، اسکائی اینجل، اس کے بعد اریب، ہنی، بنت طارق، عبداللہ، زوج فیضان، اٹریکٹیو کوئین، اور ٹوٹی فروٹی. بھائی یہ سارے ابھی میں نے نام لیے ہیں، باقی ابھی جو ہے ہم لوگ آگے کی طرف نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی کے جو نیم ہے وہ آگے آپ لوگ کو بتاتی جاتی ہوں کہ بھائی اور کون کون ہے جن کے نیم میں نے جو ہے ایڈ کیے ہیں. یہ وہ نیم تھے جو یوٹیوب کے بھی ہیں میرے سبسکرائبرز کے، اور ٹک ٹاک کے بھی ہیں. اوکے سو گائز بھائی ابھی جو ہے ہم لوگ رکے ہیں یہاں پہ اسٹاپ پر. ٹھیک ہے، حارث کو ریسٹ کرنا تھا تھوڑی دیر، انہوں نے اپنی آنکھ لگائی تھی اور ابھی وہ اٹھ گئے ہیں. چائے پی رہے تھے، چائے پی کے ابھی باہر گئے ہیں، تھوڑا سا تھک گئے گاڑی چلا کر، تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا میں ریسٹ کر کے آ رہا ہوں. میں بچوں کے ساتھ گاڑی میں ہوں گے، ویٹ کر رہی ہوں باہر ہیں، اور یہاں سے ریسٹ کر کے دین پھر ہم نکل رہے ہیں آگے کی طرف. سو گائز بھائی ابھی حارث رکے ہیں جی کار واش کروانے کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت زیادہ گندی ہو گئی گاڑی اس وجہ سے، کیونکہ موٹر وے کے تھرو آ رہے ہیں، تو موٹر وے پہ کیا آتے ہیں کیڑے مکوڑے گاڑی کے سامنے، ان کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہماری گاڑی پہ آگے چپک جاتے ہیں، ڈیڈ باڈیز آ جاتی ہیں. اور ہم اسلام آباد میں فائنلی آ چکے ہوئے ہیں. اب یہاں سے ہم ڈائریکٹ نکل رہے ہیں مری کار کو واش کروا کے. یہ آ گئے بھائی کار واش، یہاں پر ہو رہی ہے ہماری کار واش. چلو یار، حارث جب تک جو ہے ڈلوا رہے ہیں ابھی پیٹرول، تب تک کے لیے جو ہے نیم جتنے رہ گئے تھے وہ اب میں اناؤنس کر رہی ہوں باقی کے. ٹھیک ہے، کیا ہوا ڈلوا لے پیٹرول؟ میرا موبائل دیا گا آپ کا موبائل یہ رہا. اوکے، سو سب سے پہلے اب میں نام لے رہی ہوں باربی ڈال. یہ ٹک ٹاک پر ہے اور یوٹیوب پر بھی ہے. راک اسٹار، ایٹیٹیوڈ کوئن، ڈینجر گرل، عرشیہ احمد، سبحان مصطفیٰ، زنر علی، میم، ان کا نام ہے میم MEME میم، رحمان چودھری، لائبہ، دا کوئن آف ڈریمز آفیشیل، ایٹیٹیوڈ گرل، وکی عباسی، ملک جان، عظمہ سجاد، علی حسن، سسٹر آف دین، شہزادی AR، مسز عاطف، عثمان خان، کیوٹی، ہیرا فیصل، جو ان کی فیک آئی ڈی ہے، ان کا نام ہے ہیرا فیصل 7. سسٹر آف کوئن کا ہو گیا رینڈم گرل، حمزہ، کرنچی رل، اور BTS ایڈٹس،
अच्छा, आप लोगों के जो नेम की जो स्लिप्स बन रही है ना, वो बन रही है आपके यूज़र नेम से, ठीक है। आपका जो यूज़र नेम है ना, लाइक जैसे अब आपकी ये आईडी है, ठीक है। अब ये आईडी जो होती है, अब ये मुझे नहीं पता किसकी आईडी है, ये जो आईडी है ना, इनकी आईडी है अयान रहमानी 925, ठीक है। ये जो @ वाला जो यूज़र नेम होता है ना, ये वाला यूज़र नेम, इसकी जो है ना बनती है आप लोग के नाम की स्लिप। अब ये जो ऊपर जो निक नेम होता है ना हमारी आईडी का, मैं इसकी स्लिप नहीं बनाती क्योंकि ये कभी भी चेंज हो जाता है, बट जो यूज़र नेम है हमारा वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होता, इसका 3 मंथ का जो टाइम होता है, तो मैं इसकी जो है ना स्लिप बनाती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बाकी जो नेम है वो है, एक है फन लवर, नहीं सॉरी फन लवर का नेम ऐड नहीं है, ओके। और किस किस के नेम है, चलें बाकी नाम अनाउंस कर रही हूँ। और टॉम जेरी, मिस रोजी, हिबा ज़ियादी, शीन एस, इनका जो है द थॉटफुल गर्ल, हादिया रानी, अबूजर, ड्रामास लवर, शफीक अहमद, क्यूटी, ये उन लोगों के नेम हैं जिन्होंने कंट्री भी सही गैस की है और उन्होंने मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो किया हुआ है और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब किया हुआ है। ये उन लोगों के नेम है, ठीक है। माया बासी, मलिक जहांगीर, अलीज़ा, जुहान खान, उस्मान सलीम, क्रंची मैं समझी लड़ाई हो रही है क्रंची रुल, इट्स निदा प्रिंसेस, इट्स इज़ा आर्यन, सहरिश मुस्तफा, बेटे नहीं करो गाड़ी में, क्या कर रहे हो, नॉक नहीं करोगे, अनिला फैजान, कैट की दुनिया, आशिकी अल्फाबेट, SG स्टार, ठीक है, SGK स्टार यानी कि डॉक्टर सूर्या 15, इट्स मी सेबू, AK+N। अच्छा, इनके जो नाम है नईम अली हसन 7, जुहान खान, रॉयल गर्ल 811, हीर, होम ट्यूशन, बिजनेस क्वीन, मुनीसा महाम, मीशू राजपूत 15, नूरुल सबा 80, डॉल्फिन 2015 इनकी यूज़र नेम है। टिकटॉक पे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके नेम की स्लिप बनी है, बहुत ज़्यादा है, लाइक 6-7 हज़ार लोग हैं जिनके नेम की स्लिप बनी है और उनके नेम मैं यहाँ पे बताती जाऊँगी अपनी हर वीडियो में यहाँ पे यूट्यूब पर, ठीक है। सीमा मोमल, सबनाज, इट्स हबीबा, ब्लैक रोज, ए ज़ैनब, मुनज़्ज़म महाम, राजपूत ब्रांड, पारसीक्ला, आई डोंट नो, आई थिंक ये बाहर की हैं कोई, एटीट्यूड क्वीन, ज़ैन मंजूर 15, रबीका काशिफ फेक आईडी है, परी क्वीन 067, शयान खान, हुरिया, लव इन लाइफ, मुदस्सिर मुगल 878, हुरिया वर्ल्ड, नीमत इकबाल, हया नूर। सही है भाई, ये तो हो गए वो सारे नाम जो मैंने ऐड किए हैं टिकटॉक के, और भी हैं अभी बहुत ज़्यादा नाम जिनके मुझे अनाउंस करने हैं, लेकिन चूंकि ये लंबी हो जाएगी वीडियो तो इस वजह से बाकी के जो नेम होंगे वो मैं आप करूँगी नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये तो हो गए वो नेम, अभी थोड़े मैंने नेम ऐड कर दिए क्योंकि अभी हमारी गाड़ी चलने लगी है, पेट्रोल उन्होंने डलवा लिया है, अब मोबाइल मेरा डैशबोर्ड पे से गिर ना जाए तो इसलिए गाड़ी चलना शुरू हो गई है। तो बाकी के जो नेम है वो मैं थोड़ी देर तक अनाउंस करती हूँ। सो गाइस भाई, हम लोग फाइनली जा रहे हैं मरी, डिसाइड हो गया है। इस्लामाबाद में हम लोग स्टे नहीं कर रहे, आज हम लोग स्टे कर रहे हैं मरी, और वापसी पे जो इस्लामाबाद का काम है वो हम लोग तब करेंगे। अभी हम लोग मरी की साइड पे जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ पर जो टेम्परेचर चल रहा है ना वो चल रहा है 20, मतलब यहाँ पर हो रही है सर्दी हमारे लिए, क्योंकि हमें कराची वाले हम लोग तो भाई गर्मी में रहने के आदी हैं। हमारे तो वहाँ पर 20-21 हो जाए तो हमें तो ठंडी लगती है, तो यहाँ पे भी सर्दी लग रही है और सर्दी का मौसम हो रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि यार एकदम से गर्मी से जो है ना हम लोग यहाँ पर आ गए ठंडे वाले एरिया में, तो मूड भी अच्छा हो गया है और अच्छा सा लग रहा है। इनफैक्ट ये हमारी गाड़ी की जो शीशे हैं ये भी जो है ना ठंडे हो गए फुल टाइम, और
मतलब एसी की ज़रूरत तो नहीं है कि हम गाड़ी में एसी ऑन करें, हम लोग चाहें तो मिरर नीचे कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बेटी हमारी अभी छोटी है तो उसके लिए ये बाहर वाली हवा एकदम से ठीक नहीं है, तो हम एकदम अभी तो रात में नहीं करेंगे। हाँ, दिन में धूप होगी तो दिन में कर देंगे, दिन में भी इंजॉय करेंगे, वो वाली मेमोरी भी आपके साथ शेयर करेंगे आगे, कल की जो भी हमारी होगी रूटीन वो भी शेयर करेंगे। और कल भी जो है मैं नेम जो है अनाउंस करूँगी आप लोगों की कि भाई कौन कौन है, किस किस के नेम जो है ऐड हुए हुए, साथ साथ आप लोगों को अपने बारे में बताती जाऊँगी कि भाई हम लोग यहाँ जा रहे हैं और ये हम इंजॉय कर रहे हैं। अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ एक बड़े मज़े की चीज़, ये देखें, और ये देखें भाई ये जा रही हैं यहाँ से। भाई ये देखें, ये एक जो है ना यूनिक मंजर हमें देखने को मिल गया मेरी एक्सप्रेस वे पे। ये ऐसा है कि मैं बोलूँ, इतना प्यार आ रहा है और बड़ा अजीब सा भी लग रहा है कि यार लेट भी हो रहे हैं हम लोग, लेकिन अल्लाह ताला की भाई ये मखलूक है, इन्हें कुछ भी नहीं कह सकते हम लोग। बस ये सारे दुम्बे जा रहे हैं, बकरे बकरियां सारे बड़ा बहुत प्यारे लग रहे हैं यार, बहुत प्यारे। फाइनली हम लोगों ने स्टे कर लिया, हम लोग मरी में आ गए हैं, ठीक है। और ये हमारा रूम है, ये मैं सुबह दिखाऊंगी दूसरे व्लॉग में, ठीक है। और दूसरा ही व्लॉग मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी, और बाकी के जो नेम है वो अभी अनाउंस करने की हिम्मत नहीं है, अब बस रेस्ट करना है क्योंकि बहुत लंबा रूट था, आपके सामने सुबह से निकले थे और अब जाके हम लोग मरी पहुँचे हैं, अब रेस्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पर हो रही है ठीक ठाक सर्दी, आई थिंक अराउंड 16 चल रहा है यहाँ पर टेम्परेचर, और ठंड हो रही है, और हम लोग फुल टाइम कराची वाले होलिये में यहाँ पर आए हुए, लेकिन फिर भी इतनी फील नहीं हो रही जितनी यहाँ के लोगों ने जो है ना जैकेट्स वगैरह बाहर पहनी हुई हैं। खैर मेरा वो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी, कल के ब्लॉग में। ये वाला यहीं तक का था, इसको लाइक कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा, भाई जिसका नाम इसमें मैंने नहीं लिया वो कमेंट कर दिएगा, और ब्लॉग भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।